লাইট উপরে ধরা ধারে উঠে বসে ভালো লাগে অবশ্যই কইল ইলেকট্রিক বিল আগে লাইন পড়ে দিবি ইলেকট্রিক বিল ইম্পোর্ট লাইন পড়ে দিবি পড়েনি ইলেকট্রিক বিল ইম্পোর্ট লাইন পড়েনি হ্যাঁ টাকা আনি দিও দেখো ভেক্টর বড় পড়েনি দেখা দেখা সব জিনিস দেখো এটা ডাইপোলটা আক্সিলারি ଟିକେ ଆଉ ଅଛି ରେ এটা ডাইপোলটা the P point at a distance r from the center of the dipole এটা 2l এটা থেকে l এটা থেকে l মনে আছে লাস্ট এক্সপ্রেশন কত করতেলে g কত করতেলে 1/4 নট pr by r square minus n square বুঝলা এই p পয়েন্টটা আমি তাকে কন্ট্রোল করছি সে মনে ইচ্ছা রাখি আছে আমি কন্ট্রোল করছি কারণ ইয়ে চাইলে তাকে পাখুକୁ রখি পারিবা তাকে চাইলে কোಡಿ রখি পারিবা দূর করে পারিবা কারণ আমি p পয়েন্ট দেখো লেট দ পয়েন্ট b লিখিছি যদি অবজার্ভ লেট মানে we assume that the point is placed here if you assume that the point is moved far away any problem no problem তাহলে দেখো ওই জিনিসটা দেখো এটা স্পেশাল কেস করা হবে if the point b moved far away from the center of the dipole dipole center ରୁ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲି ତାହେଲେ କିଲୋ এই পয়েন্ট କୁ ଯଦି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଉଚ୍ଚ ଦେଲି ତାହେଲେ r ଟା ବହୁତ ବଡ ହବ ছোট ହବ ବଡ ହବ କାହା କମ୍ପାରିଜନ ରେ l କମ୍ପାରିଜନ l ଟା ଯେତିକି ଏତିକି ନା r କଣ ହେଲା ବଢିଗଲା ବଢିଗଲା ଯେ ଭାଇ ତୁ ଆସି ଏ ସେ ମୋର 10 ଥର ବଚାରେ ମୁଁ କୋଣା ପଡି ତାହେଲେ r ଇଜ ବେଟର ଦେନ କଣ l r স্কয়ার তো মচ মচ বেଟর কଣ l স্কয়ার তাহলে r স্কয়ার টা কଣ হবো বহুত বড় হইଯିବ l স্কয়ার তাহলে l স্কয়ার টা কଣ হইଯିବ ছোট হইগলা তাহলে বহুত ছোট হইগলা ये बहुत বড় হইগলা বুঝলা তাহলে কଣ হইଯିବ অনিবা নেগেটিভ নেগেটিভ সো l স্কয়ার ইজ নেগলেক্টেড from the এটা কোন সেকেন্ড ক্লাস না থার্ড ক্লাস আছে ফার্স্ট ক্লাস হয়ে গেল এটা কার সেমিস্টার দিন তোমরা এভাবে এক্সপ্রেস হলা তাহলে কত হলা e is equal to 1/4 pi epsilon naught upr by এটা তাহলে r স্কয়ার স্কয়ার জরা তাহলে কত হলা তাহলে কত হলা e is equal to 1/4 pi epsilon naught upr by r4 তাহলে r গোটে কটি গলা ই কেতে লাগবে 1/4 pi epsilon naught up by rq এটা স্কেলার ফর্ম ওপর ভেক্টর ফর্ম করাবো আমি নেট ইলেক্ট্রিক ফিল্ড পড়বা বুঝতে দেখলা এপটা কোন কইতেলে e plus q এপটা কোন কইতেলে e plus q মনে পড়ছি এইপটা কোন কইতেলে বড় কোডা আরে বড় কোডা দেখো নেট ফিল্ডটা কোটে কোটে মাইনাস করদিলে তাহলে বড় কোডা e plus q নাই minus q plus q তাহলে নেট ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ডিরেকশন কোডা হবে প্লাস আড় হবে না মাইনাস আড় হবে তাহলে নেট ইলেক্ট্রিক ফিল্ড লাইয়া না কারণ এটা বড় বড়ରୁ ছোট মাইনাস করদিলে তাহলে নেট ইলেক্ট্রিক ফিল্ডটা বড় আড় হবে না ছোট আড় হবে বড় আড় হবে ডাইপোল মোমেন্টটা কোড পড়ে নেগেটিভ রু পজিটিভ তাহলে সেম ডিরেকশন না অপোজিট ডিরেকশন তাহলে ইন ভেক্টর ফর্ম e ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু 1/4 পাই এপসাইলন নট কোন ভেক্টর কি 2p ভেক্টর কি ভেক্টর 2p ভেক্টর বুঝলা LHS বুঝবে না বুঝবে না আর LHS এর ভেক্টর কি ইলেকট্রিক ফিল্ড আর HS এর ভেক্টর কি ডাইপোল মোমেন্ট ఇప్పుడు এটা ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিরেকশন কোনলা রাইট টু ডাইপোল মোমেন্ট ডিরেকশন কোনলা রাইট টু সেম ডিরেকশন না অপোজিট ডিরেকশন না না এটা ওই কারণ আমি ইলেক্ট্রিক লাইন ফোকাস করে দিলাম আর ওই ভেক্টর কিন্তু কিছু না বুঝলা বুঝলা বাবা এই তাহলে আমি শিখলাম তাহলে চিত্র করতে হবে
କାଲି ଅଛି ନା କାଲି ମ୍ୟାଡାମ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନା କାଲି ମୁଁ ଆସ ନାହିଁ ହଁ ହଁ ସକାଳୁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆସ କୋଉ ବିଷୟରେ ଓହୋ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆରାମସେ କଥା ହନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଫୋନରେ କଥା ହବୁ ତ ଆସିପାରିବେ ସେ ଫୋନରେ ବି କଥା ହବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ନମ୍ବର କାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଫୋନ କରି କଥା ହବୁ ଏଇ କାହିଁ ସ୍କୁଲ ଆସିଛି କଣ ହଉଛି କ୍ଲାସ ହେଲା ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦେଖିଦିଅ ଏ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ କଣ କଣ କହିଲି ବୁଝିପାରିଲ କି ଦେଖ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଟିକେ ପଢିଦେଲେ ଆପଣ ନଥିଲେ କଣ କଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛେ କାରଣ ଆମେ ରଖିଛେ ନା ନିଜେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଟ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ପି ତାହେଲେ ଏ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଚାହିଁଲେ ପାଖରେ ରଖିପାରିବା ଏ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଚାହିଁଲେ କଣ ରଖିପାରିବା ଦୂର ରଖିପାରିବା ରଖିପାରିବା ସେଇପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦୂର ରଖିବା ତାହେଲେ ଆର ବହୁତ ବଡ ହେଇଯିବ ଏଲ କମ୍ପାରିଜନରେ ଯଦି ଆର ବହୁତ ବଡ ଭାବ ଆର କୁ ନିଅ 10 ଏଲ କୁ ନିଅ 2 ତାହେଲେ ଆର ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଲା 100 2 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଲା 4 ତାହେଲେ 100 ଟା 4 ତୁଳନାରେ ବହୁତ ବଡ ନା ଛୋଟ ବଡ ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପଡିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟା ଆସ୍ତା ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟା ନେଗେଟିଭ ହେଲା ହେଡିଂ ଦିଅ ये सुन रही सर नहीं अल्लाह ना हेडिंग दियो इलेक्ट्रिक फील्ड at an equatorial point electric field at an equatorial point slash can be position equatorial point can be position slash along the perpendicular axis କହିଥିଲି ବୁଝେଇଥିଲି ନା ବୁଝେଇନଥିଲି ସବୁ along the perpendicular axis slash broad side on position broad side on position broad अरे କହିନଥିଲି रे y axis ऊपर ହେଲେ ତାକୁ ଇକ୍ୱେଟର ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିମ୍ବା tan b ପୋଜିଶନ କୁହାଯାଏ କିମ୍ବା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ପୋଜିଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କହିଥିଲା ନା କହିଥିଲି କହିନଥିଲି ଦେଖ ଟିକେ କହିଛି କହୁଛ ଅନ୍ଧାର ପଣ ଗୁଡା ହେଇକି ଅନ୍ଧାର କରି କୁଆଡେ କହୁଛ ଏଠି ଗୋଟେ ବଲ ଗୋଟେ ଲିଭି ଯାଇଛି ଏଟା ବଲ ଥାନା ଝୁଲିଥିଲା ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଲ ଝୁଲୁଥିଲା ଶୋଇକି ଯାଇଥିଲା এইটা ବି ঝুলিଥିଲା ইনভার্টার বলটে ହଁ ହେଲା
देखो भाई देखो ये गोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल तमे जदि खाई के सुंदर सुंदर है कि आलू चिकन चकरा है कि सब कुछ पाउडर पाउडर मारी कि सेम डायग्राम में भलरे करिवो तने टोटल कोन कहलो आलू 17000 मिली बने एवढे आलू मिलियो हां तो किस पर मेरे दाम इराला नेगेटिव चार्ज रखो चार्ज पूरा घ हो कि रे बहुत बड़ा घ घ हो कि क्लास करियो तो चिले परिनी ये बिना छावा एटारा नेगेटिव चार्ज एटारा को चार्ज पॉजिटिव चार्ज केतरा चार्ज अछि तीनटा केतरा एटारा गोटे कोन डाइपोल डाइपोल लेंथ केते रे हां 2l डाइपोल लेंथ केतरा ab गोटे फॉर्मेट रे मन रख से पई नेमिक सब गोटे फॉर्मेट रे बुझला तो गोटे फॉर्मेट रे मन रख तुम फार्मूला मन रख परियो जो अलग अलग नेम कर देबी अलग अलग वैल्यू सब वेरिएबल चेंज कर देबी ताले मेचाय फार्मूला पड़े तो को एटा गोटे फार्मूला सेटा गोटे फार्मूला तमे एमि तो पढ़ी पूरा कोबी हे जाउछ तापर राजा रथ रायण माटिन तो कवि होला तमे कवि पढ़िले जहा हबो तो बुझिबा न आजकल धन्य तो पाठ पढो बुझिबा न एटा हो पड़े एटा को पड़े ओ पड़े भाई एडो डिस्टेंस केते 2a केते l एडो डिस्टेंस केते l बहुत बढ़िया के जानिबेनी देखो बोले एटा गोटे पॉइंट नै जेटा को पॉइंट को न हां इक्वेटोरियल पॉइंट ई हो एम हो ई तो गोटे वास्तव को दिती खाली पी ଆଉ କିଛି ହବ बोलो होनी वे ये सीधा टा देखो तो सीधा टा पड़ो हला आओ तो लाइव को शेयर कर लेट पी बी ए पॉइंट कोडा अछि थिटा इक्वेटोरियल लाइन ऊपर केते डिस्टेंस अछि कोठो तम घर पाखु कोठो सेंटर ओए केमिस्ट्री पढ़ी केमिस्ट्री में छाड़ दो देखो ये प्ले एटा को चार्ज पॉजिटिव चार्ज ता पई इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा प्ले आउटवर्ड बुझला दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q चार्ज के बुझि पाइलनि को ये बुझि पाइलनि को कोन भाई बाहर कला के बुझि पाइलो हम पढिथिले पॉजिटिव चार्ज पई इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड नेगेटिव चार्ज पई आउटवर्ड तो ये पई आउटवर्ड बुझि पाइलनि देखो बिले गोटे जिंस एटा आर एटा एल एना वर्तमान को प्रकार त्रिभुज देखा होची समद्विबाहु को प्रकार राइट एंगल तने एटा आर एटा एल एटा कोन हो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर रूट हो केना हो दिवाइलो ओ थ्योरम पाइथागोरस दिवाइलो बिले वर्तमान ए एंगल थीटा ए एंगल थीटा बराबर थीटा एंगल तुम जाई बुझि पालो तो ये भलरे बुझा कोन कोछ ले ओटे जिंस हम तो कहूची एटा ओटे वेक्टर ठीक है एटा लिखबे ना तो बुझियो एटा ओटे वेक्टर एमिति जाई मतलब ए ओटे वेक्टर एटा को एक्सिस x एक्सिस को एक्सिस एटा z एक्सिस को एक्सिस एटा को y एक्सिस ओ वाह झरझर झरना बडा पाठ पढी पूरा पढी पाबो त एटा एंगल करछि थीटा वेक्टरटा जा से तो एंगल करे से करबे साइन कंपोनेंट करबे हां cos कंपोनेंट अब जे रहि गला से कोन tan कंपोनेंट को करबे sin कंपोनेंट बुझि पाइलो अतवा देखो एटा को सहिया करछि इलोटा देखा जाऊ भाई देखो प्ले एटा हला भलर सुनो एटा हला y एक्सिस हला एटा को एक्सिस x एक्सिस बुझेला ये बुझि पाइलन को एक्सिस ये बुझि पाइलन को एक्सिस बुझि पाइलो देखो एमिति तीटा लाइन जाईची एमिति उठे घर जाईची ये जदि थीटा ये केते हबो 2 थीटा केते हबो थीटा कोन भाई करेस्पोंडिंग एंगल उड़िया कम को मु जानि
কোন এইটা একান্তর কোন সে কোন বলতে অনুরূপ বহুরূপ সেই কোন ହେଲା ଇଏ থিটা মানে সে থিটা ହେଲା ମୁଁ ଜାনি ସେଟା ତ ତମର କୋଉ କୋଣ ତମେ ତମେ ଦେଖୁଛ ଦେଖ ବଲେ ଇଏ থিটা মানে ଇଏ ବି থিটা ବୁଝି ପାରିଲ ମାନେ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଆଗେ ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কোউ কোয়ান্টিটি ভেক্টর ଏବେ দেখেইছি ভেক্টর যাହା ସହିତ ଆଙ୍ଗଲ করে ସେ କଣ ହୁଏ cos ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହବ e plus q କେତେ ହବ ବହୁତ ବଢିଆ ତମେ ବୁଝି ପାଇଲ ଯେ ରହିଲା ସେ କଣ ହବ sin e plus q sin theta ବୁଝିଲା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି ସେଟା ଲେଖୁଛି the electric field the electric field at point କୋଉ point ରେ p due to କୋଉ charge ବଡ ବାଟ କୋଣ ହଁ କହିଲା କହିବ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ମୁଁ ଖାଇ ଦଉଛି ଆଉ ତୁ e plus q ଫର୍ମୁଲା କୋଣ ଶିଖବ 1 by 4 pi epsilon q by vp square r square r মানে কোন ডিসটেন্স চার্জ টু সেই পয়েন্টর ডিসটেন্স তার নাম দিয়েছি b তার নাম দিয়েছি p that's why I am writing vp square so what the value of vp square इतना कोना दे बहुत बढ़िया r square plus l square root over किंतु भाई तार आ ଗୋଟେ स्क्वायर ଅଛି ବୁଝଉଛି e plus q 1 by 4 pi epsilon q by କେତେ ହବ ଭାଇ r square plus l square root over square ସହିତ କଣ ହେଲା ହଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଆସିଲେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଡିରେକ୍ସନ ଦେବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିରେକ୍ସନ ଦେବା e plus q ଡିରେକ୍ସନ ଦେଖା ଯାଉଛି କି ଭାଇ ଯୋଉ ଇଏ କଲରଟା ସେ ଲାଷ୍ଟ ପେଜ ଦେଖା ଯାଉଛି ଏ କଲରଟା ହଁ ମତେ ଦେଖା ଯାଉଛି ତମକୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ମୁଁ କହିଦବ ଏଲମ ଦେଖ ଦେଖ କଣ ହବ b ରୁ p ଆଡେ ହବ ନା p ରୁ b ଆଡେ ହବ କାରଣ ଆଉଟ ୱାର୍ଡ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଲମ bp ଇକ୍ୱେସନ 1 ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଦେଖିବା ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ देखो वर्तमान नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखियो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा हुआ इनवर्ड दिस इज e माइनस बुझला नहीं देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड at point कोडे at point p due to 2 charge minus 2 charge कितना हो शीघ्र को e minus 2 कितना हो 1 by 4 pi epsilon naught q by कितना हो f square देखा जाओ नहीं ये बुझवा ना f को आएगा f square बुझवा ना f कितना हो शीघ्र को f वैल्यू कितने अरे f वैल्यू कितने सही सेटिंग खाली बिटी हेले मु कोन करिबो ये भी उडे राइट एंगल ट्रायंगल देखा जाउछि कि धराटा ये कते l ये कते r एटा कते r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रूट 2 पहला को बोलते बोले को सब देखि ना ओने दिन पर लगले की चाव r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर सीधा लिख देली रूट 4 4 कटि होला हला वर्तमान आर पर देखिबा e minus q direction देली 1 by 2 pi epsilon naught q by r square minus ना plus l square along कोड डायरेक्शन अब को along pa इक्वेशन जानि पानो देखो along pa और नहीं p to a डायरेक्शन देखछि बहुत बढ़िया देखो ये ले ये भी थीटा होनी ये थीटा हो अब कोन भाई बाबू के आगे न कहि देखो की कहली सांग से एटा लाइन एमिति आइछि एबे आपण लोग जोरा कहथि सेटा हो थीटा जा एटा से एकांत करो दैट्स व्हाई दिस इज थीटा एति भाई आपको डबल लाइन देली आपको सिंगल लाइन देली ठीक बुझ पाइलो
এই অ্যাঙ্গেলটা এর সাথে সমান সিঙ্গেল সহিত এই ডবল লাইনটা ডবল লাইন সাথে সমান বুঝি পারলো এরা মোবাইল বুঝি পারলে নাকি বুঝি পারলো তো ওকে সো দেখো এরা কোন এই কম্পোনেন্ট উপরে কোন আছে বলে কিছু না ভুলি যাও কারণ নাই কম্পোনেন্ট উপরে কিছু নাই দরকার তোমার খালি অ্যাক্সিস ওটা নিয়ে একটা ভেক্টর তো দেখো এই একটা ভেক্টর তাহলে এটা কোঅ্যাক্সিস দেখো আছে এক্স অ্যাক্সিস তো এটা কোঅ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস বুঝলা তাহলে দেখো এই ভেক্টরটা এই আছে তো অ্যাঙ্গেল করতে হবে এটা হলো E minus Q cos theta বুঝি পারলো বুঝি পারলানি কোনটা কেটে হবো E minus Q sin theta E minus Q sin বুঝিলা দেখি কো ये বুঝি পারলানি কো ইয়া পাই দুইটা কম্পোনেন্ট হলো তাহলে ইয়া পাই দুইটা কম্পোনেন্ট হলো বুঝিলা সমস্ত বুঝিলা তো ওকে বর্তমান কে দেখো क्या वैल्यू करते हैं 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अरे डायरेक्शन अलग 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डायरेक्शन अलग তাহলে ম্যাগনিটিউড সমান না আলাদা ম্যাগনিটিউড ভ্যালুটা সমান নয় কি ডাইরেকশন খালি আলাদা ভ্যালু সমান আলাদা কি ভ্যালু ভ্যালু করে ভ্যালু তারপর আর কিছু করে আগো এ বাবা আগো আগো সব কত জানাইবি হ্যাঁ আর ই প্লাস 2 ম্যাগনিটিউড 2 ভাই পড়ে জানি এই মাইনাস 2 লাস্ট ক্লাস মত কমাই দউছেন 3 বছর জানি ତମେ ତ ଏକେ ବୋରି ଲାଷ୍ଟ ମତେ ଶୋଧୁଛ ମୁଁ ପଢଉଛି ଗାଳ ଗାଜି ହଉଛି କଣ ଆଉ ଜିନୁ ସାର୍ କୋଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କାହିଁ ଦଉଛନ୍ତି ମତେ ଭଲ ଭଲ ନା ମୁଁ କହିବିନି ତମେ ତମର କହ এই জায়গার ম্যাগনিটিউড সমান না আলাদা আলাদা সমান এটা দেখো পুষ্পারে গুরুবারে বুধবারে এটা দেখো এটা ট্রায়াঙ্গেল দেখো এটা সমান না আপনারা সমান এল এল সমান না আপনারা ये कॉमन साइड का नहीं তাহলে अकॉर्डिंग टू बाबा बा ट्रायंगल टू तार सिमिलर अकॉर्डिंग टू साइड 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 बाबा बाबा रो हां हां बाहु 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 तो बाहु 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 कॉमन बाहु ट्रायंगल आर सिमिलर যদি টু ট্রায়াঙ্গল আর সিমিলার করেসপন্ডিং সাইড অ্যাঙ্গেল আর অলসো সিমিলার সেইটাই থিটা থিটা সমান বুঝছো না বুঝবা দ্যাটস ওয়াই সেইটাই থিটা থিটা সমান এখানে দেখো e প্লাস q মাইনাস q যায় e মাইনাস q মাইনাস q से তাহলে sin থিটা সমান না আলাদা আলাদা সমান তাহলে দেখো ये ऊपर पड़ला ये पड़ पड़ला तळक पड़ला ये রহিব না ক্যান্সেল আউট হয়ে যাব ক্যান্সেল আউট হয়ে যাব বুঝি পারলো তাহলে এখানে ম্যাগনিটিউড লইছি বুঝি পারলো ম্যাগনিটিউড সমান অপোজিট ডিরেকশন তো देयर দ্যাটস দে আর ক্যান্সেল ইচ देखो से लिखुची आज e plus q sin theta and e minus q sin theta sin theta have equal magnitude o magnitude आया का बुझी have equal magnitude but opposite direction so they are cancel out each other बुझला so they are cancel out अब गोटे भी तमर प्रॉब्लम हो तापटू फर्स्ट क्लास लेबी बोल आर कैंसिल इच अदर खाते ना पड़ी तो सेपरे नेट पांचटा जगह पांचटा पड़ी जाय बार छाड़ देबी बुझ पालो बुझला যদি ক্যান্সেল আউট হলে তাহলে রহিলা কিলে লিখবে কেবল দেখো e plus q cos theta e minus q cos theta দিটা দেখো সমান ডিরেকশন আলাদা আলাদা ডিরেকশন তাহলে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন হবে প্লাস হবে না মাইনাস হবে প্লাস কারণ দিটা দেখো সমান ডিরেকশনে চলে বুঝলা তাহলে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড কেতে হবে দেখো তাহলে the net electric field at point P due to dipole ADU E equal to E बड़ कहि दिबो E plus Q cos theta आउट कोन हो E minus Q अले E plus Q E minus Q समान ना भाई अलग अलग E minus Q जगह कोन लिखबी E plus Q अरे एटा लिखिनि माने मैग्नीट्यूड एटा पर चतुर्थ सेन अरे भाई तू कोन बैग पत्र काई खोजुचु तू बैग पत्र काई खोजुचु शुणु नुआगो शु पछरे बैग पत्र खोजिबु
2e plus q cos theta কি মত বুঝালা এটি e plus q ভ্যালু কেতে পুট করিবি এটা আমি লিখি দউছে না তার পুট করে জায়গা পাইনি जो दिया হবনি মোট কানি সে পতানি 1 by 4 pi epsilon naught q by r square plus l square into cos theta क्वेश्चन केते दिला 2 या इक्वेशन 3 देखो लाइन देखो cos जानी पुट करिया एपीओ नियो किबा पीपीओ नियो जहां नो चलियो ये 90 डिग्री अपोजिट कोन बेस कोन हाइपोटेन्यूज जे एंगल कर से कोन परपेंडिकुलर कोन बेस अब जे रहिला परपेंडिकुलर बुझला cos थीटा कोन ए एरो न चश्मिश cos थीटा कोन हो बेस बाय हाइपोटेन्यूज बेस की है एओ हाइपोटेन्यूज की है एपी चला এটা বিয়া কইবল বেস মাস্টার হইনো কলা বেস তারপরে কি ভ্যালু আ ए भाई कितना तरह पढ़े भाई नहीं सब कुछ ए ओटा कोन बेस एपीटा कोन हाइपोटेन्यूज তাহলে পি ও ট্রায়াঙ্গেল কস্টটা নাকি গুণ করছে না তাহলে পুট করছি সাবস্টিটিউট cos থিটা ইন ইকুয়েশন 3 সাবস্টিটিউট cos থিটা ইন ইকুয়েশন 3 we get आंबे पाइलु तुम्बे मेरे भाई जो देखो ये कौन आंबे पाइलु e is equal to 2 1 by 4 pi epsilon naught q by r square plus l square देखो cos थीटा कहते पाइले देखो cos थीटा कहते पाइले l by r square plus l square root over l by r square plus l square root over তাহলে e is equal to कहते हो 1 by 4 pi epsilon naught 2ql 2ql ହେଲା यार पावर किछ नाही केते अछि 1 यार रूट ओवर मन पावर केते अछि को 1 by 2 वेरी गुड r square plus l square 1 by 2 मिसिले केते हो 1 by 4 pi epsilon naught इक्वल टा केते को p पाई केते हला r square plus l square केते हला बुझला नी बुझला ना बुझला तो आउट जिंस ओडिया जिंस ओडे क्लियर बी पॉइंट आम कंट्रोल अछि ताकू बहुत दूर को नै जिवा ताना r टा बड़ होई जिवो ना छोट होई जिवो बड़ l कंपैरिजन दे ताना r स्क्वायर आउरी बड़ हो ना l स्क्वायर छु ताना l स्क्वायर बड़ हो नेगलेक्ट if the point p moves far away from the center of the dipole r is greater than l and r square is much greater than l square so l square is neglected l square is what neglected from the o expression above expression गुटे फॉर्मेट रे मन रखिबो सब बढ़िया हो हला आ दुईटा करबो तमे तमरो हजान हो मते किछ कहबोनी मते तो मास्टर नो किछ कहि परिबिनी तो बुझि पाइलो मास्टर नो कहले किछ करि परिबिनी और दरो आपन r स्क्वायर 3 बाय हला l स्क्वायर उडी गला रूट टू कट लगा देला r क्यूब e is equal to 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube this is the scalar form ले देखो वो लाइन का कितना मतलब जी इन वेक्टर फॉर्म एलएचएस वेक्टर के भाई को e आरएचएस वेक्टर के को हां p बहुत बढ़िया e भाई r हैला सॉरी नी एपट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्शन देखो देखो एटा इलेक्ट्रिक फील्ड कोड कोड पड़िबो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पर चलला यारे मिसिना मा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यार चलियो नी लेफ्ट को चलला ना राइट को चलला लेफ्ट अरे इधर कटि गला इधर आ किसी मतलब नहीं वर्तमान इधर मिसी की चलला यारे मतलब नेट फील्ड पर चलिबो लेफ्ट को राइट को डाइपोल कोन पर चलिबो -q ରୁ +q पर चलिबो -q ରୁ +q पर चलिबो राइट इलेक्ट्रिक फील्ड पर चलला ऑपोजिट ना सेम डायरेक्शन इसमें माइनस का इंट्रोड्यूस होला आज बोथ आर ऑपोजिट डायरेक्शन हैला देखा कोडा बुझ पाइले ये कोन बुझ पाइले पचा
तो सर ये मैग्नेट कौन वाला मैग्नेट नहीं ठीक हां बोल हां इधर मैग्नेट हमसे तो ज्यादा मैग्नेट था ना बड़ी बड़ी वो मैग्नेट था इनबिल्ट मैग्नेट था और ये इलेक्ट्रिकल मैग्नेट चले वेरी गुड लास्ट में कौन डाउट बचा रहा भाई वीडियो ला कोड वेक्टर में तो बुझाइছি e - u এটা x axis और y axis ये एंगल पर से केटा हो cos थीटा এটা केटा हो और अब बचा रहा हूं जो बचा रहा हूं ए पेज लगा कौन डाउट बचा रहा ए पूरी यार बचा रहा है से तो नुआ है किसी को बुझुता करो तू आगे बचा तू बचा छी उदा ना कोई जीवी और तू है बता चिंता आसना हो बलो कर तू है पूरी फिरी तौर दे के ए पेज कौन डाउट बचा रहा ए पेज कौन डाउट बचा रहा नहीं तो हेलो कौन डाउट वेरी गुड ए को ए पेज कौन डाउट बचा रहा चलो ये पचा नहीं बंद हम जा ये पेज कौन डाउट बचा रहा पहला सोचो के देखो इतना कटी गला ताले इलेक्ट्रिक फील्ड पर चले डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पर चला मिसी की चला वाला पर चलिबो लेफ्ट को चलना राइट डायपोल डायरेक्शन पर नेगेटिव रु पॉजिटिव और नेगेटिव रु पॉजिटिव मान पर चलिबो राइट को इलेक्ट्रिक फील्ड पर चलना ऑपोजिट डायरेक्शन तो लांगा केते माने 180 डिग्री cos 180 केते -1 इसमें -1 थे 1 टा लिखबी की 1 टा गुणन करले कोन हो 0 ही होगी इसमें अब कुछ अछि की देखो बर्तन पत्र लिखो देखो consider an electric dipole बोलो तो भाई consider an electric dipole AB consider an electric dipole AB consider an electric dipole AB अपन कौन मोनर कंप्लीट consisting by two charges कार्बन फिजिक्स लागे आगो तो consisting by two charges बचा consisting by two charges ए भाई लैंग्वेज आउ केते वर्ष मो पाखरे क्लास करिवु मु ना खुजी मैथमेटिक्स रे बोपालो 6 लिखि दो मु जागा 6 लिखि दे consisting by two charges of equal magnitude but opposite nature फोटो उठे की कही दो एटा सब लेखि के जीवो फोटो उठाउ हला हां वो बुझी वाली बन तो पुणी कोन डाउट मते पछारियो माने एटा पुणी गोटे देखो बोले इलेक्ट्रिक फील्ड जा मैग्नेटिक फील्ड जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जा गोटे लोकेशन में तीनटा लोकेशन हेगा माने इलेक्ट्रिक फील्ड हेगला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हेगला मैग्नेटिक फील्ड भी हेगला माने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल इक्वेटर अछि मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल इक्वेटर अछि सेम जिनिस तो गोटे लोकेशन बुझला तीनटा जगह लोकेशन हला ठीक भाई तो बुझी की जाओ तो बेसिक क्वेश्चन करिया पड़ियो एका फॉर्मेट खाली क्यू जगह रे भी पड़ियो सेला opposite nature equal by the opposite nature separated by a distance 12 separated by a distance 12 here one is हम सर रेडी तो असली जुड़ी separated by a distance 12 आया चला की आले चलो ऐसे आले चल मोबाइल दिया की कौन सा ये कौन सा क्लास हो गया देखो सेकंड वाला डिस्टेंस 12 having center O लिख लो तो लिखो let P be a point let P be a point P was a point on its equatorial line
on its equatorial line at which at which we want to calculate at which we want to calculate electric field. We want to calculate electric field due to dipole. Electric field due to dipole. ହେଲା ବୁଝିଲ ତ ଏବେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟି କରି ଚିତ୍ରଟା କରିବ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଚିତ୍ର କରିବ ମୁଁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର ଦେବାର ମିନିଂ କଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସୁବିଧା ହବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର ନୁହେଁ ଗୋଟେ କଲର ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି ପ୍ଲସ କ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏଟା ମାଇନସ କ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏଟା ବୋଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ମୁଁ ଦେବି ତମେ ଯଦି ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି କରୁଛ କର ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଲର ପରୀକ୍ଷା ନେଇକି ତାହେଲେ ତମେ ବି ଯୋଉ ପିଲା ଯେ ନାଲି ନାଲି ଗୋବରିଆ ହଳଦିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲର ନେଇକି ଯାଇଥିବ ଡ୍ର କରିବ ଚିତ୍ର ଡ୍ର କରିକି ଏଇଟା ଯଦି ଚାହିଁବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଟା ଏଇଟା କରିବନି ଏଇଟା କରିବ ଖାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ କରିବ ଏଇଟା ଯଦି କରିକି ଏତିକି ଚାହିଁବ ସରିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ମୁଁ ଯାଇନି ମୁଁ ଏପଟେ ସେପଟେ ଅଛି କଥା ହଉଛି ଆମର ଏଇ କୋଉ କଲେ ଆମର କୋଉଦିନ କେତେ ଦିନ ପଳେଇଥିଲେ ଆଜିର କୋଉଥିଲେ ऐसा है आरती आरती बोल रहा है आरती ये बच्चा है ना
चेंज करूँ पे चेंज करूँ इतने लोग बैठ पाओ टाइगर वाला लास्ट तो आगे लिखी दे तापर टाइगर का सु आगे लिखी दे तापर टाइगर का सु लिखी दे आगे लिखी दे तापर टाइगर का सु तो टाइगर स्क्रॉल करूँ पर मुझे पता ही से पढ़ाई पड़ेगा ना दो बार मिला सुना जाना नहीं हम ये जा जोगाड़ तो बोल थोड़ी हाँ बस सही है और जोगड़ा और बड़ी जोगड़ा चलो
এই নমস্কার মানে কোন ফোন মানে এত ফোন করে হুম কই ওহো এবারে হুম হুম কত করে দিলে পারে দাও দাও এই ফোন করে পারি 10 মিনিট লাইন করে ছিল দাও দাও এটা মশিলে কলা ଚେଞ୍ଜ କରି ପେଜ ଚେଞ୍ଜ କରି ଲେଖିବ ହେଲା ସବୁ ତକ ଲେଖିବ ଯିବ ଫୋନ ଫୋନ କିଛି ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯିବନି ହେଲା ଯିବ ହଁ
This class with time.